श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। श्रीपञ्चायुधस्तोत्रम् स्फुरत्सहस्रारसिगादितीव्रं सुदर्शनं भास्करकोटितुल्यं सुरद्विषां प्राणविनाशि विष्णो सक्रं सदाहं चरणं प्रपद्ये। स्फुरत्सहस्रारसिगादितीव्रं सुदर्शनं भास्करकोटितुल्यं सुरद्विषां प्राणविनाशि विष्णो सक्रं सदाहं शरणं प्रपद्ये। विष्णोर्मुखोत्तानिलपूरितस्य यस्यत्वनिर्धानवदर्भहन्ता तं पाञ्चजन्यं शशिकोटिशुभ्रं सङ्गं सदाहं शरणं प्रपद्ये। हिरण्मयीं मेरुसमानसारां कौमोदकीं दैत्यकुलैकहन्त्रीं वैकुण्ठवामाक्रकराभिमृष्टां कदां सदाहं शरणं प्रपद्ये। रक्षोऽसुराणां कठिनोग्रकण्ठच्छेद शरत्शोणितदिक्तदारं तं नन्दहं नाम हरे प्रदीप्तं खड्गं सदाहं शरणं प्रपद्ये। यज्ञानिनाद श्रवणात्सुराणां सेदांसि निर्मुक्त भयानि सत्यः भवन्ति दैत्या सनिपाणवर्षि सार्गं सदाहं शरणं प्रपद्ये। इमं हरे पञ्चमहायुधानां स्तवं वडेत्योनुदि आदिनं प्रभाते समस्तदुःखानि भयानि सत्यः भावानि नश्यन्ति सुखानि सन्धिः। वने रणे शत्रुजलाग्निमध्ये यत्रुच्या वत्सु महाभयेषु इदं पडं सोऽस्त्रमनाकुलात्मा सुखी भवेत् तत्कृतसर्वरक्षः। इति पञ्चायुधस्तोत्रं सम्पूर्णं। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरुवे नमः।